नमस्तुते ते महाविद्यं अर्चिते तेजगामिने शंखो जगत भवे वीरे वरजे देव पूजिते त्वं गोति सर्वभूतानां व्यक्ता भक्तरूपिणी कालरात्रि महारात्रि कलक्षयकारी ध्रुवा नमस्तुते ते महाभागे मम ध्यानादि निश्रिते सूर्यकोटि सहस्राते अग्निज्वाला समप्रभे हेमदंड धरे रौद्री त्राहि भक्तान् सुरेश्वरी हेमरात्रि विचित्रांगी अशितोषितलोचना त्वं हि धात्री विधात्री च जननी ब्रह्मणे शुभे विष्णुमाता महातेजस्तमेव परिपाठ्यसे खड्गिनी खड्गघोषा च पूर्णमात्रा विशेषणी नारायणी च भूतानां प्राणिनां प्रमदा प्रिया संक्रोधिनी क्रोधोहरा निक्रोधा क्रोधचारिणी कल्याणी दुर्पदा चैव सुमुखा दिनवत्सला विरजा जननी भद्रा क्षमा खन्ता वरप्रदा शिवा शांतिर दया दंता सत्ता चैव तो विश्रुता। पाठ समापन करे भगवान कार्तिकेय महर्षि बशिष्ठके बोललेन সেই সময় সর্বলোকেশ্বরেশ্বরী দেবী ভগবতীকে পরমাত্মা শঙ্কর পূর্বোক্ত গুচ্ছ নাম নিচয়ে এই রূপে স্তব করেছিলেন। এক্ষণে আমি তোমার কাছে সেই পাপনাশন দেবীর নামাত্মক স্তোত্র কীর্তন করলাম। যে ব্যক্তি পবিত্র সংযত চিত্ত এবং শঙ্কর শঙ্করী প্রতি অচল ভক্তিপরায়ণ হয়ে এই স্তবরাজ পাঠ বা শ্রবণ করেন তার সর্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ হয়ে থাকে। পূর্বে ভগবান শশাঙ্ক শেখর ব্রহ্মার নিকট, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট, বিষ্ণু চন্দ্রের নিকট, চন্দ্র অনিল দেবের নিকট, অনিল দেব অনল দেব সমীপে যা কীর্তন করেছিলেন এবং আমি অনল দেব হতে যা প্রাপ্ত হয়েছি এক্ষণে আমি তোমার কাছে সেই পবিত্রতম পুরাতন পাপনাশন শঙ্কর কথিত দিব্য নামাত্মক স্তোত্ররাজি ব্যক্ত করলাম। প্রভাতের নবীন কিরণ বিচ্ছুরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর দেবী ভগবতী চণ্ডিকার স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠল আর সেই পরম পবিত্র সুরের ধারায় অবগাহন করে সমস্ত জগৎ সংসার শুদ্ধ ও নির্মল হয়ে প্রকাশিত হল।